ассалому алайкум дӯстони азиз, созаи назен саломати хубай духтарако. Навори имрӯзаи мо аз бозори Корбонай тарафи Пажарка, якум дарвоза дасти чап, чорум қатор. Ман ҳамин чорум қатора то охирша биёен 996 контейнерда беҳад пастелни билёи фасон мефурӯшанд. арзонай. Нархи пастелни билё комплект аз 130 сомон сар мешава. ози аввал борои навинкашона нишон метиҳам, баъд бо арзоношонам дар давоми навор якта ба якта ма шумода нишон метиҳам. духтарако нигоҳ кунед, ҳози анам як комплектом модаштагиай 3D яна ҳамхи бабучкош бромадаги беҳад хушрӯай качествашам хучам. нархи як комплекташ 270 сомонай. бо медонен духтаро касе ки оптову мегира бо арзон мешава ин нархо. мана бинен чихе хушрӯ барои туҳфа бурданам нағзай ҳамаш бо 4 таи бо лиш дора. нигоҳ кунед. ассалому алайкум занҳои азиз, ман Ситора Юсупова аз закреплёни бриллиантиви директори ширкати Фаберлик ҳамаи шумо занҳоро ба кор ба командаи худам даъват мекунам. барои шумо чунин туҳфаҳои қиматбаҳо харидорӣ кардаам. барои он нафароне ки ба унвони директорӣ мерасанд, ангуштарини тилло туҳфа мекунам. бинен чӣ хеле зебо. барои он нафароне ки ба унвони серебрини директорӣ мерасанд, дастмонаи тилло туҳфа мекунам. барои он нафароне ки бриллиантиви директори ширкати Фаберлик мешаванд дар командаи ман, набори бриллиантиви туҳфа мекунам. инҷо клончик ва гӯшвори бриллиантдор ҳаст ки ҳамроҳи худ документ дорад, яъне паспорт дорад. барои он нафароне ки нав корро оғоз мекунанд, чунин туҳфаҳои лозима барои хона мондагием. марҳамат, дар ватсап барои кор нависед, муфассалтар маълумот гиред. инами ваёш тарзи кушодагиша ҷойбутай хулос духтарако. марамад ина рангоша бинен. ина диден инам бабучкош ҳамаш 3D яй бромадаги ранги зинда хушрӯи бадан. ина расветкоша бинен духтаро чӣ қадar расветкои фасон дора. 270 сомон доставка доранд. ман рақамашонам мемонам дар рӯи экран. марамад касе доставка дар корай, доставкашон беплай духтаро. ира бинен чихе хушрӯ. марамад барои савдо гирен бо арзонтар мешава. ана баъд бо моделои навинкаш омадагиай. навинкош 260 мая. инаи моделоша нигоҳ кунед. 260 сомон 4 болиштаяй. ҳози бо дигар расветкошам нишон метиҳем. иношам духтарако оптове ки гирен арзон мешава. марҳамат. ҳаминоям доставкашон бепул. диден чихе хушрӯ. чӣ тавре гуфтам, ҳам барои хутон беҳтарин вариантай, ҳам барои ягонҷо мисол тӯй рафтан туҳфа бурданда варианти беҳад хубай. мана иҷа 3 модели новинка омадагия. ина ира бинен чихе фасонакае. мана расветкаи беҳтарин, нархшам беҳтарин 260. ана баъд инаи вишивкадор диден S плюс 260 сомон. и ҳами качества беҳад хушрӯвай. анами S плюса бисёр мегиранд. ана баъд бо ҳастаи расветкаҳош. мана духтаро 260 сомон. и ҳам 4 болиш дорада. 4 болиш доранд тамошобино. марҳамат, хоҳишмандо ҳатман биёен. як бор дигар такрор мекунем. ин навори мо аз бозори Корвон тарафи Пажарка, дасти чап, чорум қатор 996 контейнер. ина сафедшам бинен чихе фасонай. мана ҳамаш 4таи наолчка доранд. интихобшон хеле зиёдай духтаро. шумо бо нависеншона сураташонам мепартоен. мана расветкоша бинен чихе фасонакай. ана 130 сомонам нишон тиҳен. оз 130 сомонҳорам нишон метиҳанд. ана бо моделое ки нав омадагиай ваёрам нишон метиҳанд. та охира хушрӯ тамошо кунен, кадамаш маъқул мешава. скриншот карда партоеншона, доставкара шумода партоен. духтароира бинен 130 сомонай 4 та болиш дора. двухспальняя додама. мана рангошон беҳад хушрӯча 130 сомон. беҳтарин нарх. аз ино расветка бисёр доранд. мана расветкои фасон. инчунин тамошобинони азиз, анаи 3D-ҳои 250 сомона акция шидагия 180 сомон кардагиян. нигоҳ кунед чихе фасонак. мана беҳад хушрӯвай. узорош беҳад бисёрай гулош. ина кадом гуле ки шумо дар корай нависед. ина тигроша бинен бо чихе хушрӯ. оз бисёр тигр хардестиян. марамад инаи модело беҳтарин нарх шидагиай 180 сомон. иам 4 наолчка дора. иношам 4 наолчка гаяй. бинен духтарако беҳтарин варианто.
چی طوری گفتم چی برای توفه چی برای خطان یا اینکه برای سودا میتونن با دیلی پر انمی نقطه سودا بیاین بهترین برو را با نرخ دسترس پیشنهاد کردگن. اینو چند سمای؟ 210. اینای مدلش با بینند دخترو قفسون 210 سومون. ایارا شپرکاشون ویشفکای. ماش مادا 3D نشون دادم خیلی برآمدگی بود. ازی باشه اینا ویشفکا دروش است 210 سومونی. یم رسویتکا داره. رسویتکای خوشرو دارش. ما با نویسن با خوشرو کدا صورتشون هم میپرتون. میتونن تماشا کنن. ایرا بینید سفیدش با خوشرو بدایه. من 4 تا ناولچکا دارن 210 سومون. مرحمت دخترکو پشیمون نمیشوین حتما آمده ای پیش بینین بروشونه. من رسویتکاهاش اینا سریش هم جایی بود. اینا منو همش بیشیفکا. اینا بینین چقدر رسویتکای خوش رو داره. خلاص 210 سومون. من ایشا بینین با عجایب خوش رو. همه نمود رنگو هسته دخترو. نه چی رنگ که شما در کارای میتوانید از اینجا خریداری کنین. نه روز بیشم بینه عجایب بوده. انا بعد پاستلنی بیلیوی ژاتکا اومده. یمکا خوش رو ماتریال ژاتکا را علاقه همتون میدونین چه ماتریال زوری براحته. دو دمای چوربولیشتن نرخش 180 سومونه. من رسویتکاش ببینین خوش رو استیلشون هم همش پسند نکای. من ژاتکا ایو ابایی های دوبایس که شما نشون دادیم. اینا پاستلنی بیلیودا. این ماتریال بروماده بهترین ماتریال هیچ نمیشه و مثال میشوین استفاده میبرین. من ببینین چه رنگای خوش رو داره. نرخشم بهترین نرخ. مرامت خوشمندو از اینو هم میتونن گیرین. اینجا دارم که انتخاب بسیار که پاستلنی بیلیو و واریانت های به حد زیادی خوشروی نرخ‌های دسترس دارن. من بیاین با خودتون از پیش همش تماشا کنین. ایرا رسویتکاش ببینین. یا نمود رسویتکایی هست که یگان جدا خیلی رسویتکا را این نرخ کتی پیدا نمیکنین. من دیدین کسی که سودا کردن دخترو اپتویش با دیگه نرخای. انا بعد انا اینو الان فسفر بوده. ای خیلی گران میشه طوری که ده. دخترو نگاه کنین روشنی ده نه گلوش دیدین نه میدیلکو گیران میشه. فسفرنی نرخش 170 سومون. من ببینین چه فسونه که دیدین. چند تا ریسونکا داره رسویتکا داره. من رسویتکاهاشون دخترکو 170 سومونی. نرخشم بهترین نرخ تماشا بینو. حتما بیاین ای پیش با خودتون تماشا کنین انتخاب کنین. یک بار دیگر تکرار میکنیم. این باری ما از بازار کاروان طرف پژارکا یکم دروازه دستی چپ چهارم قطار 996 کانتینر پیشنهاد شده. ایش ببینیم با چه ریسونکاش فسونه. خلاص اینمی خیلی نوینکای خوش رو ما امروز شما ده پیشنهاد کردیم. حاضر با دیگر نمودش هم هست. در رفتی نوار میتونن که دیده انتخاب کنن. من رنگوش ببینید چه رنگای فسون داره. انا دختران نماترایسنیک بسیار میپرسیدن رزینکا دار نگاه کنن چه فسون 180 سومون بوده. اینمی رسویتکا کدامش در کارای هسته. نرخشم بهترینه. این آلوچکا هم داره. نماترایسنیک داره دخترو. دو تا ناولچکا. اینا نگاه کنین. رزمیرش هم ببینید چه رزمیری زورای. خلاص بهترین واریانت با نگاه کنین چه اپاکوفکای خوش داره. یگانجا پدرکا بردن دایم واریانتی بهترینه. مرحمت نرخش بهترین نرخ. کسی که اپتو میگیره اینا با ارزان میشوند دخترو. اینچنین کرپا پروستین و دو تا دیگه ناولچکا داره. انم خیلی مدل نگاه کنین کرپاش تیاره که خوش رو. مرامت 310 سومونه. مدلای فسون داره. بعد وای داره رسویتکا داره. دیدین چقدر رسویتکای خوش رو. من خوشمندم. اینجا سرگلای سه مدلایو. بعد رسویتکا دارم. با همین هر سه مدلو با رسویتکای خوش رو دارم. اینا با کسی که میخواد که همینا را صورتش خوش رو بینه و انتخاب کنه نویسنشونه شما دا صورتشون هم میپرتوین. 310 سومون. اینمی کرپاش کتی تایورک. خلاص دو نمود شلک بوده. اینای پروستینش رزینکا داشته. ایش پختگی این نرخیش چنده؟ 310 سومونه.
Дата шовка инаиш бошад пахтагӣ нигоҳ кунед духтарако. Чӣ хел фасон. Дар ҳақиқат ҳам расветкои хеле зиёд доранд, расветкои хушрӯ доранд. Барои вай биёен ай пеш хитон бинед ба ҳазуру интихоб кунед. Касе ки имконияти омадан надора, марамад нависен, рақамашон ҳаста рӯи экран, сурат мепартоян, интихоб кунед. Ина ино чиён? Дастархон? Ина духтаро дастархон касе ки приста буд, нархушон ай чанд сомай? Ина нархушона бинен ай 270 сомон сар мешава. Беҳад размерои нағз дора, на ҳамаи размеро ҳастай. Ина кушодагиша бинен духтарако. Чиқа моделои фасон аз 270 сомон. 270 сомонаш чанд ба чандай? 270 сомонашам размери беҳтарин будай духтаро. 320 ба 180. Ина марҳамат биёен ай пеш бинен. Ана курпаҳои пиллагӣ инчунин метавонен харидорӣ кунед. 200 сомон курпаҳои пиллагира як одама, 230 сомон ду одамаш. Ана касе ки барои савдо мегирад, боз ҳам арзонтар мешаванд ин нархҳо. Марҳамат биёен ай пеш бинед.